ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି, ଦେହ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ବନେଇବା ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଇଥିବ। ଆଜିର ଏହି ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିନା ତେଲରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ବନେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ବନେଇବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚଟପଟା ଚଟନି। ଏହି ଜଳଖିଆ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ଅପସନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଆଜିର ଏହି ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ା ଦରକାର। ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ 1 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। 50 ଗ୍ରାମର ଚୁଡ଼ା, ମୋଟା ପତଳା ଯେକୌଣସି ଚୁଡ଼ା ନେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମାପ କରିକି ଚୁଡ଼ା ନେବେ, ସେଇ ଗିନାରେ ମାପ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ରେସିପି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଚୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଦେଇ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିବା। ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଚୁଡ଼ାରେ ଜମା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଚୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚଟନି ବନେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ବା ଚଣା ଡାଲି ଦେବା, ଯେଉଁ ଡାଲିରେ ଆମେ ନିତିଦିନ ଡାଲି ବନାଉ। ଡାଲିକୁ 1 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଡାଲିକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଡାଲି ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ 5ରୁ 6 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ଦେବା। ଚିନାବାଦାମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଚିନାବାଦାମକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଲାଲ କଲର କରିବେ ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ 3-4ଟି ରସୁଣ ଦେବା, ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦା, 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଚିନାବାଦାମ ଡାଲି ଜମା ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା। 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଚିନାବାଦାମରୁ ଏହି ଚଟନି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧଳା ରାଶି ଥିବ 2 ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏହି ଚଟନିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। କଢ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ଅଛି, ସେ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଳା ରାଶିକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷ ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେବା। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜମା ଚଟନି ବାଟିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ନାଡ଼ ସହିତ ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଖଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେନ୍ତୁଳି ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ 2 ଚାମଚ ଦହି ବି ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇ ଚଟନିକୁ ଆମେ ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟନି ଆମର ବାଟିଗଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଚଟନିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପାଣି ରଖିବେ, ଏତିକି ପାଣି ରଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏହି ଚଟନିରେ ଆମେ ଟିକେ ତଡ଼କା ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ସୋରିଷ ଦେବା। ସୋରିଷ ଫୁଟିଯିବା ପରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 10-12ଟି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ତଡ଼କାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିକି ଦେବେ। 2 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ତଡ଼କା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତଡ଼କାରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଚଟନିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିବ। ଏବେ ଗରମ ତଡ଼କାକୁ ଆଣି ଚଟନି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ଚଟପଟା ଚଟନି। ଏହି ଚଟନିକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 4-5 ଦିନ ରଖିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ସକ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଚକଟି ନେବା। ଚୁଡ଼ା ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ବତୁରାଇବା ସମୟରେ ଜମା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଅଧା କପ୍ ସୁଜି ଦେବା। 1 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ପାଇଁ ଅଧା କପ୍ର ସୁଜି। ସୁଜିର ଓଜନ 100 ଗ୍ରାମର। ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଅଧା କପ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଦେବା। ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଦହି ଦେଲେ এই ଜଳଖିଆ ନରମ ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହି ଦେବେ ନାହିଁ, ଦହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, ଅଧା କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେବେ। ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ এই ଜଳଖିଆ ଫୁଲିବ, ନରମ ହେବ। ସୁଜି, ଦହି, ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରହିବା ଦରକାର।
एबे सेतिरे स्वाद अनुसार लुण दबा। राग पाई मु गोटे सुखिला लंका को छोट छोट करी काटिकी दउची। आपण चाहिले अधा छोट चामच चिली फ्लेक्स दे परिबे, नहले गोटे कंचा लंका भी छोट छोट करी काटिकी दे परिबे। भल बास्ना पाई 8-10 टी भृषंग पत्र को एमिति लंबा पतला आकार काटिकी देबे। गोटे मुठा पाखापाखी धनिया पत्र दबा। धनिया पत्र देले जलखिया सिझी जिबा परे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो, बहुत बढ़िया टेस्ट भी आसीबो। जदि आपण मान पाखरे नथिबो आपण माने स्किप करिवे। सब जिंस को भल भाबरे गळै सारिबा परे 5 मिनिट रेस्ट करिबा पई छाडिबा, जहा द्वारा सुजी आउ टिके फुली जिवो। जलखिया को सिझेबा पई आपण माने इडली कुकर नै परिबे, नहले कढ़ाई रे पानी गरम करि परिबे। मु एठी स्टीमर प्लेट नैची, आपण चाहिले साधारण प्लेट रे भी सिझेई परिबे। इडली कुकर रे पानी गरम करिबा समय रे अल्प लेंबू देबे। कुकर रे पानी गरम करिबा परे कुकर रे कला दाग हे जाई थाए, सही असुविधा हेबो नै। एबे कवर करी पानी को फुटिबा पई छाडिबा। जेउ प्लेट रे आपण माने जलखिया को सिझेबे सेथिरे अल्प तेल देई भल भाबरे ग्रीज करनेबे, जहा द्वारा जलखिया को बाहर करिबा समय रे सुविधा रे बाहर करनै परिबा। प्लेट को आमे साइड रे रखिबा। एबे चूड़ा पाखो को जिबा। 5 मिनिट रेस्ट करिबा परे हमर चूड़ा सुजी भल भाबरे फुली जाईची। आउ थरे ए मिक्सचर को आमे भल भाबरे चकटी नबा। चकटी सारिबा परे मिक्सचर रु अल्प आनी हाथ रे गोल करिवे। देखंतु हाथ रे जमा भी लागु नाही, ता माने हमर मिक्सचर पूरा परफेक्ट अछि। एबे हाथ को आमे धोई की परिष्कार करिबा। तापरे दुई हाथ रे अल्प तेल लगेबा, जलखिया बनेबा पई सुविधा हेबो। तापरे मिक्सचर रु अल्प आनी प्रथमे हाथ रे गोल करिबा। तापरे दुई पापुली सहाय्य रे टिके एमिति प्रेस करिबा। जेमिति मु वीडियो रे देखेली सेमिति प्रेस करिवे। तापरे कानी अंगुठी रे अल्प तेल लगेई मझी रे एमिति कणा करिबा। दुई पट साइड रु कणा करिबा, जेमिति आमे बरा बनेबा समय कणा करू सेमिति कणा करिबा। कणा करले जलखिया सिझिबा समय भल भाबरे सिझी परिबो। प्रतिथर बनेबा पूर्वरु हाथ रे अल्प तेल लगेबे, सुविधा रे बनै परिबे। पापुली सहाय्य रे एमिति टिके चेप्टा करिबा। एबे आमे गोटे पेंसिल किंबा गोटे पेन नबा। पेंसिल पेन को प्रथमे भल भाबरे धोई नेबे। तापरे अल्प तेल लगेई जेमिति मु दुई पट साइड रु कणा कली सेमिति कणा करिवे। आपण चाहिले आंगुठी सहाय्य रे कणा करि परिबे, नहले पेंसिल किंबा पेन सहाय्य रे कणा कर नै परिबे। मु दुईटी उपाय रे कहिली, आपण मानकु जेउ उपाय सुविधा लागिवो सेही उपाय रे बनै नेबे। एबे देखंतु जलखिया हमर केते सुंदर देखा जाउची। चलंतु जलखिया को सिझेबा। एपटे देखंतु पानी हमर भल भाबरे फुटी गलानी। पानी भल भाबरे फुटी जिबा परे आमे जलखिया को रखिबा। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी 12 रु 14 मिनिट सिझेबा। 14 मिनिट परे एटी देखंतु जलखियार कलर पूरा चेंज हे जाईची। धनिया पत्र लंकार कलर पूरा चेंज हे जाईची, ता माने जलखिया हमर हे जाईची। एबे बाहर को आनी पूरा ठंडा हेबा पई छाडिबा। पूरा ठंडा हला परे प्लेट रु बाहर करिवे, नहले प्लेट रु बाहर करि परिबे नाही। पूरा ठंडा हला परे देखंतु मु प्लेट रु बाहर कली, प्लेट रे जमा भी लागु नाही। आपण माने ए जलखिया को बनैथिबा चटनी लगे खाई परिबे। बिना तेल रे बांफ दिया जलखिया बहुत हेल्दी। जदि ए जलखिया को आपण माने टिके टेस्टी करिबा पई चाहिबे, ताहले टिके तड़का लगेबा। तड़का लगेबा पई कढ़ाई गरम करी गोटे छोट चामच रु कम तेल दबा। एतिकी तेल रे आमे तड़का लगे नबा। तेल गरम हे जिबा परे आधा चामच छोट दाना वाला सरिष दबा। आपण चाहिले आधा चामच जीरा भी दे परिबे। आधा चामच धला राशि दबा। धला राशि देले खाइबा समय बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। टिके राग पई गोटे कंचा लंका मझिरे चिरा लगेई दबा। धला राशि सरिष टिके फुटिबा पई छाडिबा। तापरे बनै रखितिबा जलखिया दे दबा। जलखिया दे सरिबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 1 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। बेसी समय भाजिबा नाही। एपट सपट करी धला राशि को जलखिया ऊपर भल भाबरे कट करनेबे, जहा द्वारा जलखिया खाइबा समय बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। एबे हम रेडी हे गला सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी जलखिया। आपण माने निश्चय थरे बनांतु। केमिति लागला निश्चय कमेंट्स करी जणाइबे। आज पई रहिली, पुणी देखा होबा नुआ रेसिपी रे। धन्यवाद।